नमस्कार येवकार. आमचो भारत देश जावन आसा एक डेमोक्रेटीक कंट्री. हांगासर हुकुमशाही न्ही तर लोकशाही पद्दतीन कारभार चलता. गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल आनी फॉर द पीपल. तरी पूण हांगासर पळोवपाक शकता ते म्हळ्यार हजारांनी सामान्य जनतेची पर्वा न करता हो रस्तो आडावन बॅरिकेडिंग करून चक्क एका बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनीक मेकळी दिल्ली आसा. बऱ्याचशा अलर्ट सिटीजन्स सजग नागरिकांनी आमचे कडेन संपर्क साधल्या उपरांत आमकां ह्या विशयाचें गांभीर्य कळ्ळें. हें पळयात, हो रस्तो सदांच वाहतुकेन भरलेलो आसतना लेगीत अर्द्या परस चड जागो बॅरिकेडिंग करून गोंय सरकारान ह्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीक सुविधा पुरयल्ली आमच्या नदरेक येता. लोकांचे अशा अरुंद वाटेन वचपा वेळार बरेच हाल जाता. वाहनांच्यो रांगो लागता. तरी पूण प्रशासनाक लोकांचे कश्ट दिश्टी पडना अशेंच यो वच करपी लोक सांगतात. भैया, तुम इधर काम नहीं करता है? अभी तुम किधर से है? मैं इधर काम नहीं करता। नहीं, ये रास्ता इधर जो खच गया ना, उसके लिए अभी कौन जिम्मेदार है? ये कमरे वाले जिम्मेदार। और तुम इधर नहीं है? मैं इधर काम ही नहीं करता हूँ। लोकांच्या म्हणण्यानुसार 8 ते 10 दीस फाटीं हो रस्तो खचपाक लागलेलो तेन्ना CCPन हांगासर सुरक्षा हेतून बॅरिकेडिंग केलें. तशेंच ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या खचलेल्या रस्त्याच्या जागेर दाट भडभडीत असो कॉन्क्रीट स्लॅब घातलो आनी आतां ह्या बॅरिकेड्सांचो फायदो घेत आपली मशिनरी आनी हेर वाहतुकीचे भले मोठे ट्रक शेवाळें हांगासर उबें करून आपलें काम सुरूच दवरलां. हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. खास करून TCP, CCP आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी ह्या गजाली कडेन दोळे झाक केल्ली आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. लोकांच्या म्हणण्यानुसार हो हांगाचो मूळ रस्तो खचपाचें नेमकें कारण म्हळ्यार ह्या रस्त्यार पडिल्लो रहदारीच्या बरोबरूच अशा अवजड मशिनरी तर्फे खोदकाम एक्सकॅवेशन जावन आसा. एकाच जागेर उबे रावन ही कन्स्ट्रक्शन मशिनरी आनी हे लोड व्हरपी ट्रक हांचो भार सोसूं येजो जावनूच हो रस्तो खचलो. पूण आमच्या अधिकाऱ्यांच्या हें लक्षांत लेगीत येवचें ना, कारण तांकां आडेकडेचें कांयच दिश्टी पडना अशेंच लोक सांगतात. सरकार ही जनतेचें भलें, जनतेची सुविधा आनी जनतेचें रक्षण करपा खातीर आसा. मागीर अशें बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करतात अशें आमच्या नजरेक येता. लोकांचें म्हणणें आसा की अशा विशयाचेर एक तर समाज माध्यम अशा गजालींक वाचा फोडूंक शकता किंवा न्यायालयान स्वता स्वेच्छादखल सुमोटो एक्शन घेवनूच लोकांक न्याय दिवचो पडटलो. कारण
अशा बलाढ्य बिल्डरा कडेन झुजपाक सामान्य नागरिकांक शक्य जायना. अन्यथा एखादें आंदोलन अशे विशय सोडोवपाक यत्न करपाक शकता. ह्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीन हो पुराय भूखंड खोदून उडयला आनी आपली सगळी यंत्रसामुग्री आनी सामानाची वाहतूक अशा पब्लीक रोडार दवरून आपलें काम सुरू दवरलां. लोकांक त्रास करून केलें गेलें ह्या कामाक बरो आशिर्वाद मेळटलो हातूंत बरोच दुबाव आसा. कारण येतो वतलो लोक मनांतल्यान बरेच वायट शब्द उच्चारतना आमकां आयकुपाक येता. तेन्ना ह्या परिसरांतल्यान यो वच करपी लोकांची व्यथा समजून सरकार हाचेर कितें तरी सुलभ आनी सुरक्षीत मार्ग काडटले अशी आमी अपेक्षा धरतात. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.